Ket ganteng sih. Montirnya. Nah. What the? Iya kunaon ieu, Mang? Bro, teh. Iya. Dorong ayo. Cengklak. Eta, Bang. Telepon mah dong bukan motor. Mau motor nak merem tunduk belajar mana kita ya harus heran kemudian kita bola coba heran ke bola dia bola kirim tah ieu nerawas teh Nenek-nenek. tadi buat miring apa tadi enggak? Kunaon sih ya? Tinggal bak. Tinggal bak. Di dapur. Lah, jualan bak tunggang. Bak mati di jero truk. Ya itu kesewa tuh. Kumaha ya diobatan aku mah. Diurut. Jadi loba anu korban. Ieu mengorbankeun saurang tapi nyalametkeun negara jeung masyarakat. Segitiga, benang. Ayo turun bro motornya. Wah di batasnya semua. Mari geuskeun ya kiri kanan kene batas. Gua buang. Urang diurut ieu.